बरु हेडी बीडंबरू दार बहु छत्री गंगा जटा मदारू सत्य किए बने भाई पड़िला कष्ट किए पड़िला कष्ट सुदया होइबे प्रभु श्री नीलकंठ भाई की मोर विपत्ति बने मिला किरे बने पड़िला भाउज कांदना मोर बने सुभिला भाउज मोर लटणी जुड़ा के लटणी जुड़ा कबार भांगी भाउज मनी पाखुड़ा रोहिणी भाउज भेट पाती थरे किरे पाती थरे लक्षे चंपा चढ़ाती शंभुंग अरे निखा हां मु डाउथुर काई जानिछु कोन भाई तो भाई की सर्पदंशन होछि तो भाउज माने कांदुछंती मो भाई की के सर्पदंशन करथियो तते सर्पदंशन करथियो अरे नाई रे जाई आगु जाई देखे हां देखुछि देख देख ये तो मो भाई हो देखलु तो हां तो भाउज पाखु जाउनु देखु देखुछ हेलो भाउज भाई केमिति म लागिलो दियर मुखु सुनी भाउज दुई घर आइले भाई मते बुझाई रे भाई तो मरियार थिला से गला आ थुआ थुई जिवा अरे पोड़ी जाऊ थुआ थोई सुआगत रे पोड़ी जाऊ थुआ थोई
ଦିନ ତ ବୁଣା ମନକୁ ନ କର ଉଣା ମନକୁ ନ କର ଉଣା। ଅଗାଧୁକରେ ଘଟଣା ଅଗାଧୁକରେ ଘଟଣା ପଦ ଧାଇକି କୁନ୍ଦ ନନ୍ଦ ତୁମେ ଏଠି ଏ ଲୀଳା ଲଗେଇଥିବ ନା ଭାଇକି ବଞ୍ଚାଇବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ? ଆରେ ନିଖା ଆରେ ତୋ ଭାଇକି ବଞ୍ଚାଇବା କଥା କଣ କରିବୁ ନା ତୋ ଭାଉଜ ହାତରେ ଏମିତି ଲୀଳା କରୁଥିବୁ? କଣ ଆଉ କରିବି ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଖରଖରି ବୁଢୀଟେ ଅଛି। ବୁଢୀଟେ ଅଛି? ହଁ। ଆରେ ସେ ବୁଢୀ ତୋର କଣ ହବ? ମୋର ମା ହବ। ମା ହବେ ଏମିତି କଣ କହନ୍ତି? ସେ ସେମିତି ହଉଛି ଆଉ। ସେ ସେମିତି ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା ତୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ତେବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ତୁ ଏଠି ବିଦା ନେଇକି ଯା ଦେଖିବା ତୋ ମାକୁ ଡାକିବାକୁ। ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଅଛି? ସେ ତୋର କଣ ହବ? ମଉସାଲେ ସେ ଆମ ଶାଶୁ ବୁଢୀ। ଶାଶୁ ବୁଢୀ ହବ? ତ ଡାକିଲେ ଆସିବ? ମଉସା। ଆଚ୍ଛା ତା ନାଁ ଟା କଣ କହିଲୁ? ମଉସାଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଧରିବୁନୁ ଲୋ। ଆରେ ବିପଦ ତା ନାଁ ଟା ଧରିବା ହେଲେ ହବ? ମଉସାଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନେତଲ ମଉସା। ନେତ? ନେତ ବୁଢୀ ଡାକିଲେ ଆସିବ? ତେବେ ଡାକୁଛି। ଆରେ ନେତ ବୁଢୀ ନେତ ବୁଢୀ